For them, it is very evident in regards to the development of the lesson. So it is evident connection of the previous, because if you are recalling what was the previous lesson, to connect the new lesson, very evident in the activity. So how many activity do you have? So using the stones, the seeds, and other, so all those activities are evident. So congratulations. So our dear teachers, so in the lesson script for the national reading, national mathematics, that's our Fridays, as we have highlighted and we are informing, everything is already arranged, from the review lesson, from the presentation, from the development, the activities, down to the deepening, the generalization, up to the jelas matili na yung assignment, no? At so, apakah sa Melina, paniguro dito kay kanang plan. We hope na si Melina, ito may kaparang may master teacher. Oh, so ito yung master teacher ni. So, in our preparation for next Monday, so we are already given everything, time allotment for the Matapag curriculum, sample, schedule, the customized class program, then a national reading program, the National Mathematics Program, the Catch Up Fridays. We are given already the lesson script. So from now, before Monday, so you will be given link sa lesson script sa atong gitanaw ng samples. So, in behalf of our district, we are hoping for your cooperation, coordination with our respective school heads. Pagpaka na ito atong mga school heads, our master teachers. So, dili naman nga, atong mga master teachers musulod sa atong classroom to conduct the observation. Particularly this new implementation of the lesson script. Right? So tomorrow, we have our culmination for the Brigada Eskwela. So you are preparing the culmination. I received already some program invitation for the culmination of the Brigada Eskwela as we open our Brigada activities last Tuesday. July 23, kaya gawang pumul dito sa 22. So, our ship, ang atong barko sa Northern District, padung na Munarga. O Munarga ni Krong Lunes, Hulyo 29, o paglawin ni sa dagat, hangtod sa Abril 15. So, sa Maynata, nasod sa atong paglawig sa atong barko sa Lolo, na hapsay ang atong dagat, way mga dagkong bawat na budong-budong sa atong isakyan, aron nila imamalilong. Diba? Kung sa katang barko, magtuya-tuya na, ituya-tuya sa daghang mga bawat sa pagsuway, bawat sa kakulian, atong iyampo nga ang dagat mura maglana. Diba? Kasawa, kasakay mo barko nga ang dagat mura maglana. Huwag kisaw. So may nauta with the blessings of our Almighty God na hapsay ato pagsugod sa klase this coming July 29. O budunggo tapohon sa April 15 nga hapsay po kay nakahinumdum ko sa istorya dato yung bata kasi na 25 to kabuhok sila sa classroom on the
laki. Tungkol kay iyang classmate si Pedro, why Pedro no? Si Pedro, anak mga negosyante, wa magtarong ang eskwela. Ang ibuhat ni Pedro, magdawa siya ng kwarta, mabawang, pag-ano di ang mga classmates. So sa ibuhat si classmate, pinangga si Pedro, di ba? Tagaan answer. Tagaan, ay musuwat sa ilang activity. Ay musuwat sa ilang homework. Pinangga si Pedro, hantod na elementar, hantod na school mo yung ibuhat, ay kwartahan man. Pagkuliyo na ni Pedro, balin-balin siya kurso. Uwa siya na human. Ang iyang mga classmate ng mga kanunin absent kay lugos kay eskwela, nahimo ng mga kapitan sa barko. No? So maura nga, kada ulan siya classmate, mubaw sa ni Pedro, tagaan si Pedro, bilang $1,